Good morning, guys. Ah, wala panuklet karon po. Let's go, guys. Punta tayo ng fish port. Visit natin yung tuna fish port dito sa Gensa. Ngayon ako ng sopaw early morning. Salamat ka, Tikayla. Grabe kalami. Uni sopaw. Ang sopaw sa Chowking, guys. Hinalo naman nila ang sauce. Ito dapat hindi halo ang sauce. Let's go, Anika. Morning po. Lami kayo yung sopaw ni Ate Kayla ba? Lami ang sopaw, uy. Sarap yung sopaw ni Ate Kayla. Fish port na, guys. Ano to? Philippine Fisheries Development Authority Fish Port Complex. Barangay Tumbler, General Santos City. Yeah, we will see the fish. You'll see the tuna. Ha? Ha? Wala lang. Ay. Ay, abi ko pwede raw madretso. Ano si Makmak? Ha? Ano si Makmak? Ano lang? Sisita, kailangan na natin mag-boots. Bawal na naka-shorts. Asa may pwede man. Dali na may sige na, di mo mag-shorts. Sila naman. Bawal naka-shorts. May bawal doon naka-shorts. Umulit ka pa rin. Pag nagpunta kayo dito, guys, dapat naka long sleeve, naka sleeve, tapos ano? Naka t-shirt, naka pants. Tapos mag-rent kayo dito ng botas, guys. Naka-boots na, guys. Sila din naka-boots na. Tara na, guys. Pasok na tayo dun sa loob. Ngayon lang talaga ako naka-experience ulit sa Philippines na maraming protocol ba sa mga dress code, ganyan. Ha? See? Wala na, nasa balay. Nagpabilin siya kay mama. Sulod na lang ko ani. Ya hindi na ako magtatalikod eh. Sulod na. Gawas naman lang. Ay. Dili na ka kain ng pagandun. Ilan ninyo yun? Sige na, renta. Suksok sa ilalim. Renta, oy, 20. Pwede na. 20 lang man hinuhon. Kahit tasun kaya nga to na daddy. Ay na baliki dito. Wala ka ta isira na gym. Unsa man? Oh, let's go. Now we are exclusive. Now we are exclusive. Ay, Diyos mio. Ay, dito na tayo, guys, sa fish port, guys. Hanapin na lang natin saan banda si Makmak. Para dito lang. Dito may parking. Oh, dito sa paana nag-street dito pag-abot sa dulo, balik ko kayo sa tuo. Ah, dako, malaki pala ito masyado ang fish port. Daddy, that's Mount Matutum. The volcano. Sa kabila daw na side, yeah. Pikas daw na side, yeah. Tapi ito sa pinakatumoy daw. Ito yung picture. Okay, market to man dai. Market 2 daw ni Diri, ah. Kanagat na yung mga isda. This is market 2 in here. This mga kuan lang, mga ano lang pala ito dito, mga small fish. Parang isang hatag isang ko. Asa ulit ko. Sulod. Kuha siya video. Ano? Di maturgan. Oh, dali. Kuha siya ng video ng Mount Matutum. Nakita na ni Nico ang Mount Matutum this morning. Sangko dito. Ha, sangko. Oh, pag-abot dito, liko ka sa To. tuo. Mo na market tuan dia barilisan. Ah, sige, sige. Ano dili barilis dito rin ang barilis dito. Ah, ito si Nico. Ganda na picture pa. Nay atis, oh. Nay atis, oh. Tagal maging anak diri. Oh. Wala na pag sinangat sa to. Okay, because this is market 1. For small fish. For small fish only. For the tuna and bariles, it's there on the other side. Mm. Where's this It's a good thing there was someone who knew. Makmak? He's there in the bariles and the tuna. Okay. The tuna side. Yung trabaho na rin daw siya. Kaya dagan daw isda. Natawa. Makmak said there's so many fish today. Ayun. He's not able to answer phone. Street na sa tumoy. Pinakatumoy. Oh my God, guys! Naanag yun to diri, guys. Andito na talaga tayo. Asan kaya si Makmak nito?
Grabe guys. Tuna oh. Ito pas makmakbanda. Pwede na mo mananaw. Grabe oh. Grabe guys, ang tuna. So big. Like me. Hinduta diri oy daghan kay isda. God guys. Para ko? Uy! Pino, balik-balik pa me. Gani. Na si Makmak. Ano ba sila na Respect ka to ah. Ang respect yan. Matanda ko. Okay. Grabe, sobra kadami isda guys. My gosh. Wala magpupunag yung sa kuha. Ah, manta. Unsa man ang barilis na tanan? Tuna? Oh. Grabe no? Unsa man ni diri amak? Kailangan para mag-bidding. Abiding? Para kung sa pagpasa presyo niya, mo ba magkuha? Mau ba? Bidding? Ibiding pala yan? Pag Tagalog mak. Yes. They are bidding the fish here, but the bidding is done already. So who has the biggest like fish, they can bid more, something like that. Per kilo ang bidding map. Pila ang per kilo sa bidding? To 60 ang plan pa. Ha? To 60. 260 ang plant. How far are they going there on the sea? Gano'n sa kalayo? Like 50, 100 kilometer. Ha? Gawas sa mga Indonesia. In the Indonesia area. Oh, okay. More than 100 miles. More than 100 miles, daddy. Wala na, Mia, oh. Tuna ba? Grabe, guys. Uy, first time ko nakakita. Ay, ito dito. Uy, grabe, oh. Oh my God. Ay. Mak, unsa man ni siya, Mak? Amazing. There's so many tuna today, guys. We're so lucky to see a lot of tuna. Wow. Puro tuna lang gid ni diri ah. Tuna lang gid ni diri tanan. Let's go there, daddy. Oh. You wanna stand there? I'll take a photo of you. Grabe guys, ang isda. Series 1. Oh. 3-4. Amazing. 34 kilos? 34. I like very good level. Ay, gina-class ninyo ya? Unsa may pag-classify ninyo, ana? So, kalong is there, ano? Ah, tanaw no ang sulod. They also test the quality of the tuna na unsa man na grade ya? Unsa man na grade ana niya? Class A, Class B. Unsa man ang class A for sashimi? Ah, the one that you ate yesterday in the restaurant, that raw fish sashimi that you dip in the soy sauce, that is class A. Ang class A yan mo ang pinakamahal.
Tuna gyapon niya. Blue marlin. Ah, this is blue marlin. Malasugi ni no. Mo na malasugi ya blue marlin. Ngano wala man na siya ulo na. There is 15. 4-6. For this, the blue marlin, they cut the head because it's so heavy. Lahi ang timbang sa ulo ya. Lahi ang timbang sa ulo ng blue marlin. The blue marlin head is they sold it separately. Amazing, no? Kuya, kayo yung trabaho diri ba? Can you imagine how much fish? It's so heavy how they lift them there in the boat. It's there from the boat. They lift it like that. See? They just carry it. Oh, yeah, it's there on the boat. Manually. This is manual. No machine. And manually they take it to the weighing scale in here. Is it possible to take a video there? Yeah, why not? We take a video. There is 3. Another blue marlin. The one without head and tail, it's blue marlin. There is 3. Wow. 50. Amazing. Kuyawa, no? Huh? Kuha na ko siya dito pag picture. Let's go down there, Daddy. Kuyawa, oh. Grabe, guys. This is a very beautiful chaos. Alam mo yung chaos siya kasi maraming tao pero organized pa rin. In here, oh. The fish that you ate yesterday, that was class A. Good morning, sir. Good morning. You stand there. Umangga na to sa akong sister-in-law, te. Ay, si Miro? Bulero. Ay, si Miro. But actually, they are very organized. They put something on top on the like a support so the tuna will not slide. Like a piece of like mantle or cloth. Very slippery, but Yeah, but how they manage it? It's about balance. they are not slide there. One tuna can weigh like 34, 50, 100 kilos. Depends. When how much they carry it, but when they catch it from the shore, it's like a big struggle. I don't know how long you need to fish to get. Pila man na sila kadlaw sa laot eh. Depends. Pinakadugay na 1 month. 1 month in the shore. The one load. Yeah, 1 month is the longest time to stay in the shore to get many tuna. Because it's not easy to fish How this they one. catch it? By net or? By net, ate? Kanang sa pason. By fishing hook. Yeah. Is there like a code, like something that there a month in there? How there's like it's not get spoiled. Because there's ice. They put a lot of dry ice and ice. So to keep the fish fresh. Oh no. Dry ice mo na nasa sulod din, no? Ano pa na? Blocky? Block of ice. There's block of ice. Tugnaw kayo natin. Oo, siyempre. Para mag-stay ang ano niya. Freshness na... Block of ice. Block of ice they use. Amazing, no? It's amazing. Amazing. Di kayo tinaymot. Good me. Budik ka. Tuna. Budik na lang. Tuna. Today, no? Ha? Today, they have a lot of tuna, Daddy. How many times they need to go back and forth to carry the tuna? And empty it again to remove all the block of ice. That's the ice. Yeah. These are already pieces of ice. But it's like big blocks of ice inside.
Amazing. Kuyawa, oy. Amazed, guys. Kysyin, että verkoilla vai millä, niin sanoi, että ei, että se on niin kuin ihan pavalla ja siimalla. Ja en tiedä kuinka syvällä sitten kala otetaan. Bugat ya? Gaan lang. Ah, gaan lang. Gaan lang daw. Grabe guys, na-amaze talaga ako. So worth it to come here. So after they carry the fish, daddy, they put it in the weighing scale, or if they put it there in a cart like this, it will be on the queue for weighing. You come here, I'll take a photo of you. Let's wait lang, wait. Amazing. There's a traffic of Yona. Tuna. Traffic of tuna in here. This one, daddy, oh, they're weighing the tuna. They're cleaning it. Amazing, no? Morning, yeah. Where you come from, daw? Where you come from, daw? Where you come from? You have to take a picture, daddy, there. No, stand there, stand there. This one daw, the big one. Picture. What's that? Move here a bit. Come here, tutan eh. This one or the big one, you can take a photo. The big one. Big one, you stand there. Stand there. There, here, this side. Smile food, yeah. Ay. Ay. Smile good. Isa. Big eye, blue eye. Kanepan. Amo dasa naman sila nalingaw naman may direct tinanaw. Ano siya ang kuan? Malasuki Ano ni malasugi? o Blue Marlin. Ano ginatanggalan ng ulo, bukas daw? Ah. Usok man na. Asa man ang mahalan ng malasugi, no? Malasuki man. Tuna versus malasugi. Malasugi ang mas mahal. Ano na katong ginakaot si mama ko? Okay, si mama di siya pwede og tuna. Para iya. Makginaon sa man nilang ano kinukutangan nilang number. Ang per kilo na siya. O para makakuha sa mga nanagat. Alam mo, ikaw. Mo na akong number. O. Para ma-monitor, makuha mo ma-identify na. Yang kuha, ano mara. Ikaw, imong kuha, 5 ka buko. Man, hindi mo makuha. Mananagat. Oh,
ba? Kaya sila man managat, pila lang makuha. Man, lang. Ginapaso lang man din na, no? Oo, paso na pwede ko ano, kuha ko na nila. Pag ano na binili, makuha kong kaga, siguro na ginala ng ulo. Kiri-kiri. Okay, Mac ba? Unsa man na dito, Mac? Mga mga freezer, mga chiller? Ice day na siya para ang di magbaba yung temperature. Dapat diligid sa magbaba. After they put it here, they put it in a chiller to retain the temperature of the fish. Kaya mapangit yung unod kung mag-init siya. Kaya init ka rin marilis, dali na siya mong bugnaw. Pag mawala na yung bugnaw, mapangit yung quality. Ang barilis. Oo, tuna. Asa man ang class A, ani, Mac? Dali. Come here, Daddy. Let's look for the class A. Sa mga planta mo. Unsa sa mga planta? Katong naa daw local, no? Night for local. Kami wala na nakuha sa planta, no? Unsa ang pagkabalo nga class A, Mac? Tanaw natin. Nanay ko. Chris! Di ba naman diri mo hangkuan? Wala pa siya. Nakalis, naghawa na siya? Ay, wala na. Kung na kami, kasi siya 7 na. Ilang bulubuli yan eh. This is class A, Daddy. Morning testing. Classify. Identify na kung klase o local. Ang for local, maginaon sa na siya. Bakit sa mga local market? For Right. kanin. Frozen. Frozen tuna. Mapalingki. Ano ko na yung klase pa? Pila ko na. You can try this one. That's the word of Kanang klase. Which class of the tuna is it? Class A, Class B, Class C? It's the one for export. no, ano pa And you try daw, Daddy. You try daw. Now you can taste it. I can take a video of you. What's the taste? Sweet. It's another one. Sa Class A. Mo ng Class A. What does it taste like? It melts in your mouth? It's not have this mouth like sauce. So it's not maybe familiar taste for me. But is it like melts in your mouth? Yo. Matunaw gid sa baba, no? Basta Class A. Si ate lagi ginapisit-pisit lagi niya. Panahon sa inyo kung umok o sa Og humok di ay. Paggahi class unsa man na? Class B or C? ano, ganito silang klase. Kuyawa, no? Ito na ko sa tubangan bigay. Kuhaan ako. Ito guys, malasugi ito, malasugi. Masa man to, te? Guwapa? Class A to. Pilang kilos class A? 300? Mahal na. Pero sama sa Finland, 3,000 ang kilo. Gikan na asa, nagikan ng tunaha. Wanay lami. Diri barato ra kayo siya. Mahal kayo.
Amazing, no? When the meat is hard, it's for local selling only. If it is very soft, it's for export. So they process it in here in Yeah. Yeah. Yeah, they process it here too. We have canning plantations. Kapila pwede tusuko ng tuna ka isa lang? Ay twice? You can do this testing like twice only. Once or twice. Inimpal yun. May buros? Unsa may buros? Ay bukog. One for each side lang dayte. Dili pwede kadaghan, no? Piyawa, no? Expert na kayo mo. Unsa man ang naitatak na pulate mo nang kuan? Class A. Mga gwapa. Let's go though there, and Daddy on the other side. Come here. Makmak is calling us. Let's go on the other side. Daddy, this one is very big. You stand there. You stand there. Okay, you stand there. Appeal pud mo ya. Appeal mo tanan. Yeah, appeal mo tanan. Okay, Nico, come forward. 1, 2, 3. Smile. Yeah. Appeal ka, LB. Sige. Ha? Oh my God, uy. Grabe, no? Daddy, you stand here. I'll take photo of you. Asa man ang tuna processing ani diri map? Ako ba ano na doon ito sa doon ano pang Asa man ni siya? Manang lang ginahin mo mag-process para dalhin sa mga Amerika. This is what they do, Daddy, for processing to take to America and other countries. This all class A in here. Pila man nakatuna masulod? Duha lang? Oo. Tanggalo na nila ang ulo. Gano'n yung jura. They remove the head already. Kuyawa, no? Which we're sending abroad already. There's 2 tuna in 1 box. Naikuha na siya, Mac. I-chill, no? Sa aeroplane mo naman na i-chile. In the airplane, there's a chiller. Pinakabutan mo siya gingaling mo. Insulator lagi. Sama na? Dry ice. They put dry ice. Mag-stay, mag-demi yung bugnaw to. Dry ice. They use dry ice. Gusto na ako makita baka naibutang nilang tuna sa sulod. Dirita, padaplin ta. Class A ni diri kanan, Mac. Class A. California. This friend going to California? Yes. Yawa na. Para mag-ataol. George.
Sa California, ito, ito, So, dito yung sulod tong kuan baril. Pila man nakakilo, ma? Depende, kung gamay naman ako, nagkakla na ipod, ulo, kuanan mo. Sabay ko lang. Limpyo na giday siya, meat na lang giday siya, no? Pero, Tapos dry ice. tuloy lang kay gamay pa nito. Basta na ito. Ay, kuwanan. Papaspos di ay, no? Kung maabot ang plano naman sila ikon sa plano tayo. Aso-aso. Bawal ba na kunita ng kamot? Sumot pa. Dali na sila, kalas 8 na daw. Paspas gini mo lihok, ano, oh? Ano yun siya dila? Ha? Na-late sila. Ah, late? Late sila jumbo. Ang mo Saan ng jambol? Kuha, naman. Ah, mag-trading? Ay, mag-kuan? Mag-bidding? Guwapa man yung mga step mo. Ah, ang mga gwapo ni isda late na abot. Ano lang? Ganahan kayo si Yaya. Enjoy si Nico, eh. Enjoy, na-enjoy akong bana. Gani. Mahal ka na kamo aya, tag 3 ang kilo. 3 ang kilo ana, di ko palitan na dito. Yung pangit na dito. Pangit gani kayo. Hindi na ano na guwapo. Lahi na mo. Paglutuan. Lahi na sa gasa pag sa bawon. Lahi ulain, nag-process ka pa. Wala kang susunod. Experience na kayo. Luto ni Mac Maccoffee, may alag yun. Fresh kayo. Nako yata kita niya. Ang iaoy. Labi na ko ng big eye. Big eye. Yes. Ay mo ito maganag. Ipakita mo nilang big eye. Pero ang ibig isang lasa talaga mas Mas tamis siya. juicy siya. Juicy siya ang big eye na tuna. So, pisko siya. Ay, oo. Yung sa yung take-up. Kabuntot, dito ka lang buntot. Oo. Video ko. So, yung sa silik ko dyan. At maganda talaga ng gratis. Yung certified. Grabe, no? Yun sa American. Mas sir Ay, dyan. mo na siya katungkuan. Ingon mo. Kaya, Saya ng mental. ano yung nagagawa? Daddy, talon sa America Linen. Ikuha na siya diri ka ng buyer. Buyer ka na? Buyer siya niya, supplier siya sa abroad. Yes. Almost 30 years. 30 years? Yeah, so okay naman. There's an American guy who's been doing this job for 30 years. He's been supplying and bidding in here to send to the USA. He also married here in Philippines. Oh, later daddy kun hanala o imitan ana. This is going to California. Ang kuha ni siya padala sa Amerika te. Oo ba? Oo. Late na daw sila, mag-alas 8 na daw na 8 o'clock daw ilang cut off. Tangan din na siya dry ice kaya dapat ipadala nandun sa airport. Oh, pwede may ka diri sa schedule gani daw. Nagdali daw sila late daw naabot ang mga isda. Okay, pinag-fix mo. Ha? You're the first Western guy, but I have met the whole time. I met the whole time, but pretty much. I met your day. No, not that way.
As yo, diba? Take your day. Mga galawan ba? Kaya ba na kayo mga galawan ba? Baligyan ni sa pagduro ni California. Oh, bantay po. They go in the airplane where the cooling machine. So next time when I write the tuna can, I can make it somewhere else, but I can be. The tuna can be from here. When I'm very old guy sitting there in the kitchen dwelling, yo, Now they finished. Kumana gid ya. Finally. I'm done. Unsa na maura sa 8:05. It needs to leave right away. Amazing oh. Alas 8 dapat alis na talaga. Pila ka bukto na sulod ato dagan kay no? 34? That is just one of the van that just left this morning on the way to the airport. Ooh, but still, there's still a lot of tuna, oh. Yung mga tuna na naiwan dito, this is for local market. Ha? Unsa? Unsa man? Nagpakuha, may ipatilaw ganyan si Nico og tuna. Oh. Anak si Nico nga lahi daw og lasa. First class man ko. Gani, matunaw giro sa baba. Mura kay ice cream. Mo na Gani, matunaw daw sa baba. Paggahi daw, mao daw ng class B or C. Oh. have you visited here before? No, it's a But she worked in the canning, di ba te? Pero in the factory, not in this area. Grabe oh. Unya pa. Dalo na ako dito eh. Wala pa ka mayordomo diri ma. Ano may pipwan? Ano itong gamay lang niya? Tama ka kami. Ay, one. Pwede ko nagdala ko niya scallop para makaunt siya o hotdog. Mga bata. Og nukos, gusto ka nukos. Nay nokos. Magpahitag nukos niya, butang na ito glamas Ah, na. mandapit. Ay, karni days ani ka no, magkuan di karni. Baboy. Baboy. Sugbang baboy. Natagalan ka nimo Ganyan na lang. budget. Sugbang baboy. Na, magpahit na ko eh. Yung nukos, butang na ito glamas. Lamas, lang. oh, yes. Oh. Oh. Buyas, kamatis, prepare mo sa ano. Yung pork chop o pork belly. Pork belly lang. Belly lang. Gani pork. Masangit ka testo natin. Ano? Mga kuan. Daddy, the tuna has tongue as well. Dili mo de hait ang nipon aning tuna yan, no? Ay, Agi, they need to pass, Ate Marley. Papunta sa ako, makakita. Masakaon daw dito niya si Nico. Oh, mahug na dito eh. Magsumari. Sa tingin niya, ni Saka. Pwede man mo na may tulay ana o. Pero kailangan lagi mabalance. They are already bathing with the tuna, Daddy. Swimming with the tuna. Yawa, no? If you can notice, the head of the tuna, there's a heat something because when they fish it, they need to heat it. So it will start, because it will try to fight against the fisher. Kana mga asa
hasang, ginaunsa naman nila. Ang Ginaunsa nila ng mga hasang mak. ilalabay. Nalabay na na. Ulapin na siya. Ano ka na mga bagay-bay, ginakuha nila, no? Ano ang fish parts na nakita na dyan. Kita ano gid ko. Nakadakgan no. Grabe no, dako kayo abot ito oh. Oo. Oh, nagakuan pa sila o unload pa sila mak. Oh, Isa pa man ni for local na ni or sa man ni. Iyan ba kita kung makuha na mga gwapa. Para ano na, pilihan na na mga gwapa to. Gwapa ni. Ganyan, good dito itong Oh, kanang naay nakapula. sinhi. Oh, Tama, gwapa. pilian pa wala siya. Mana gitawag yung yellowfin. Ah, yellowfin. Daddy, this is yellowfin tuna. There's different kind of them. Ano may yellowfin, ha? Ano, big eye? Ah, that is the big eye. Ah, this is big eye. It has smaller, shorter fin, but it has very big eye compared to the other one. Ang sama ka isa? Bigyan ko kay Gary. Yellowfin din siya. Taas na. Amazing, no? May kwan ba na siya yung classification na ista. Yeah, gani. Makunsaon man na nila pag ano kunwari ay fisherman ko. Dito ba sa kilid? Fisherman. Unsa man ang kwan nila per grupo na sila or Individual. individual? Ikaw dapat makakuha kag dagan para dako imong income. Ah, per one boat pila man ka fisherman. Sa dagan na sila depende pa lang pakura isa-isa yung kuha ng pakura. Mo na yung gamitin para magsakay para dakpon niyo ang barilis. Did they use the small boat, Daddy, Para mag to catch the fish? And then they store it in the bigger boat. Kada sila masakay ka na. How many fishermen man per Kung alis ko na sa mga 10 ano, maybe in this boat there's 10 fishermen and the income for this is like per fisherman. Example, you catch like in 30 days or 15 days you catch 20 fish. That is all yours. You're not going to divide. You will not divide it to your friends. How about the captain? You don't need to give like a No. Everybody needs to do their own, but of course they need to pay like separately for like percentage for like for the owner of the ship. Yeah. depende lang sabot na 10%, 5%. Ano. It depends. It's like 5%, 10%. It depends on what is the arrangement. Basta na kayo utang, ano, magbalik ko sa itong balik. 10 ang muwa. Kung wala kayo balik, 5 ha. Kato sila milay na, mudo sila yung nana sa una. Kuyawan na, no? Daghangi ko natunan ba? Yung nana din, ma. I learned a lot. Davao te. Class A. yksi kala oli tuolla, niin oli 55 kiloa. Pila ka bukto na sulod ang isa ka barko te? Ha? 400 ka pindaw ni. Pila? 400. Oh my God. How gini mong gatos linsan? Para maguli mo po. Hindot kayo gyud. Grabe. Eli ne leikkaa kappale. Ja siellä on sitten laiva. Biyaw kayo no? Sa Finlandia. Lipay kayo sa oy, kita sa ginani. Ha? Ay, Finland ang country niya sa Europe. Oo. Wala man ni Samoa, mahal din tuna din Samoa oy. 3,000 ang kilo. Oo. Sawan mo na? Ay, baan na rin. Suroy. Awa dyan!
Nag-scan ka ng tuna nila, oh. Nag-3 mil, or mahal ka rin kaya. Ang tuna lagi, oh. Dahil na pa dun. Ah, dyan na. Pirit, pirit. Oh! Ay! Ay, tuna niya, baby tuna? That's the baby tuna, daddy. Yellow pino, yellow pino. Ang sama na? Ang sama na siya? Pirit. Amo ng pirit? Ah, there's a baby tuna in pirit. Oh? Puro. Oh, ni ginadalag Davao. Pila man lang sila kadlaw di sa laot. 1 month po. Ano naman na iro ng barko ya? Ah, this is for canning niya? Oh, nagginigay mo parang tuna na mo ah? Ah, daddy, this is for canning. Ah, mao? Asa mo na na ya? Amadio Fishing, isa po. Asa may amadiyo na ya? Ah, this is daddy, this is for export. Try lang, wapa kayo lang isla. Ah, money for export. Ah. Sir, pagkabaluan na nagwapa ya. Gwapa sa... Sabi pagkabaluan ni mo nagwapa na ya. Ah, para sa kapitan. This is for export. Puti. Ah, puti dog aping. Ah, ang aping anong puti di mo kabulong mo tanaw. Ah, this is for export. Pang-export niya, Amadio Fishing na. Amadeo Fishing. Ano kinay-import for export? Yawa no? Baot, yung pula. Ay, basta pula. It's for local niya, for canning. Manang gini mo mga tuna no? Ah, Gwapa. for export. Muna siya for export. Ay, oo. Kuyawa no, i-classify din na no? Kuyawa, uy. Daghan niyo ko na itong Andre ba? Nasa ipot-puron. Apin ako ka nang ginakan nga tuna, ya ka nang dagko na tuna dili di ay. Gagmay gyapon siya. For export. Puron man yung isda. Budburon to? Ah, ano Mahal ko budburon? ni kilo. Ay, oo. Puti na ang dili, adri Puti pula. gani kayo. Uli lang isog ba? Dili ka po. Oh? Yawa no? For export, daddy, it's red. Red bucket. For export is red bucket. For local to process to make into canned goods, it's color green. Nico, you ride this one here in the front. We know we'll go there to the other side of the market. You go there. Uy, salang man isa. No, nasa likod. Agay, ginoo. O sa may tawag ani tricycle? Tricycle. Tricycle, this is tricycle. Oh my God, si Nico di maigo, guys. Ay, si Nico guys, di kasha guys. Ay. Abri fishport sa Panabo? Ah, ba? Si Nico guys, kahimuot, isa kasha guys. You will have a stiff neck after. Oh my God. Enjoy rapod ni si Nico ba? Nalingaw siya, oy. Grabe good. One of a kind, hindi siya na-experience for him. Oh. Mano, ito mag-record. Lingaw pa, yun ni Oy. Wala Local. ka naman ito, mga bangko kay mag-idro. Local
bangus. It's not like sarki. See, it's bangus. Ay, may shrimp ma. Amdang palit og nukos dire. Amerika, siang kalami Amerika. Ila? Ako kay 330. Mo ba? 30 lang na. Kuha na ti. Kahit ka? Kahit nga Amerika pa na. Pilang Di kilo? magalaw na to. Pilang kilo? Wala na, pwede ko na pwede mo i-ice. Pwede naman po. Dalaw na sa balay Hindi ba? ko ma. Ito na lang i-pwede. Kailan kayo wala mo ito ang ano. Grabe guys, 330 lang ang kilo. 330 lang. Grabe ka bunga. Dagko kaayo. 1,000 na sa Davao. Oo. 1,000 na ni sa Davao. Depende. Duha. Pilang kilo? May ano? Dagko ala. Wala Pare, alam mo. diri. Wala. Pilang kilo? Duha lang. Duha. Ito dito guys, market talaga siya. Pwede ka makabili dito. Kami na, Amerika. Different kinds of fish. Sige. Kami na to. Okay, ay sa Amerika. Duha to te? Duha ni oh. Ayaw na na. Sugbara to ano pos. Grabe ka dagko, 330 lang ang kilo. Wow. So fresh. Daddy, this is only 4 euros per kilo. This is very big. Sa mga local ano kita over naman kita. Ay, mao ba? Dapat ano naman ang size rate. Ay, mao ba? Basta oversized di ay. Ano siya ka lang? Dili na naganahan ng mga tao. Dili, ako ba gano'n? Ay, di naman sa ba? export, dili na siya. But pag dako kayo. Mao ba? Buka rin naman kaya kayo mo. Dami kayo na oy. Bukan ay. Sa mamalit. Dili. Ade, local market na ni siya dire. Grabe bagsak oh. Oh my god, ang squid oh. Tara oh. Ha? 180? Oh. 180 lang? 180 lang ang kilo guys. Grabe, ang lalaki. Piliin ma. Dali. Pila kilo L? Ay, nata. Uy, 170 na. Ang yo ma. Tawad pa guys kay si Makmak man. 175 na. Bill. 175 na lang. Duwa lang, duwa. 175. Ito guys yung ginagawang torta oh. Pang ginamos. My God guys, 25 pesos per kilo. Panghatag naman na isda diri sa ilaha oy. Grabe isda ba panghatag? Chingko ra gud. Napoy tuna diri oh. Boss, release mo. Daddy, local please. Isda sa bato niyo. Ma. Dugso ka lang. Katong gisugban nimo sa una ba? Grabe guys, ang mura ng kilo dito guys ng isda. Bagsak talaga. Grabe. Daddy, this is isda sa bato. This kind of fish, like they live around the corals or in the stones. Sama na. Dangan, mani lang sa paron. Sige. Isa na, 250 isa ka buo? Hindi pa, kilulong pa. Ay, 250 ang kilo. Grabe guys, 250 na lang ang kilo. Isda sa bato. Kana, o sige. Sige ka na, ma. Si Makmak talaga guys. Makmak,
Hanon, yo pomo tala. They said, just take. Grabe ha, oy. I know that they are like betting like over. No. No. Yeah? Patabajilan is hadid. Lapu-lapu? This is lapu-lapu, Daddy. This is lapu-lapu. Majinan is hadid. Mawala who killed lapu-lapu, the fisherman. Ala, grabe guys. 250 lang ang kilo, guys. Grabe guys, nagkaano dyan eh. Walang mga ligo and all, pero walang pakialam guys eh. Ha? Sama na siya. Guys, 160 lang ang kilo. Oh my God. 100 na lang ang kilo nito guys. Grabe. Sobrang mura ng mga isda dito sa Jensan. Seaweeds guys. Pilang kilo ani? Pilang kilo ani? Tag 30 lang guys. 30 pesos lang. Sa kilo lang. 30 daw. Pango niya ba salad? Pili iti. Wow, 30 kilos lang guys per kilo. Karon na ya, bago? Si Ate Rysel na magpili guys. Isang kilo mo ka? Daghanan na ya, sama ka na lang ya. Isang kilo man, oh. Ay, pangatag. Panghatag na ni Kuya oy. Ito guys, mga scrap lang ito na tuna dito. Nico! Yeah! Good guys! Walking.